आरजीकेआर घटना के विरोध में आज अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी विभाग बंद रहेंगे। हालांकि कूच बिहार में ओपीडी विभाग खुला है, लेकिन सभी विभागों में डॉक्टर नहीं रहने के कारण दूर दराज से आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह टिकट काउंटर भी खोल दिया गया है। आमतौर पर ओपीडी विभाग में डॉक्टर के बैठने का समय 10 बजे से होता है। हालांकि इस दिन 1 बजे का समय होने के बावजूद प्रसूति, आँख व नाक, कान व गला विभाग में कोई डॉक्टर नहीं आए, जिससे कूच बिहार जिले के साथ साथ अलीपुरद्वार व निचले असम के लोगों को एमजेएन मेडिकल पर निर्भर रहना पड़ा। कॉलेज अस्पताल আমরা 9টাতেই আসছি। আমি বলছি আসবে কিন্তু আসে নাই এখনো, বন্ধ আজকে আর হবে না। কতটা সমস্যা হলো? সমস্যা তো অনেক হইলো, আমার চোখের একদম প্রবলেম খুব খারাপ, চোখের রোদ মনে তাকাইতে পারি না। আজকে আসতে বলছে, আজকে এখন বন্ধ। সে 9টা থেকে রওনা দিছি, আইসে বসে আছি, ডাক্তার এখনো আসেনি। 10টা বাজে, এখন 11টাই বাজে, 11:30। এতক্ষণ থেকে বসে আছি। কি বলছে ডাক্তার? কি বলছে আজকে? ডাক্তার বলছে মানে কি, যখন টিকিট কাটছি কাউন্টারে, তখন বলছে যে ডাক্তার নাও আসতে পারে, নাও বসতে পারে এখানে। কতটা অসুবিধা হলো? অসুবিধা মানে খুব অসুবিধা, আমার ইমার্জেন্সি ডাক্তার দেখার দরকার। কোথা থেকে আসছে? সে দেওয়ানার থেকে। শেরিনা বিবি।